Balakin hamba ngerong sumani bagi tini tipa mata asai mani sitam mani salo pula no haste tini buat rano kalau maya paro tai haste ni tu borong ganang lu korok no hambai mariwa tam mala tini thansa ni mari ni khan balakin kotor mani bagi gisitam ni ya bolo so tini Greta Thunberg manting gitu.ซึ่งkuno राजनৈতিক দলফানো দুইসা গায়া হই ওয়া কাবা মাস কথানিয়া গুলোনো এদিসে হাবং মাননাই kuno রাজনৈতিক ফান করে আং নকমানি আং গোबां রাজনৈতিক খাইবি পিয়াবা বুবাগ্রানি হামজাকমানি মারি বুবাগ্রানি যত হামজাকমানি বাগে বুসি 2-3 মাস নিয়া গুলোনো এদিসে হাবং তুই রিপাইকা abo belai keno cini tiprasar rong thanjan kan belai keno kotor ke puluka tiprasar abni bagi cini tiprasar rong angke kono hambai maya baru tai sing bisik tam kalka segaya abu kanyo Tripurani second largest party menjadi Tripurani di Koklais party menjadi Tripurani bahagia hilangnya Tero jona jeng assembly work community beriman kan sini biru di tolong neta diplomat ini nih tangka abu di barat bupati tongka bisa tambah bahagia duwi mana abu di bagai jokto bubagrani hamjak mani mari thanjali mari abu no jeng jadi tunggu abu di bagai kaza neta kita buku noro kabaina puri tebo thanjali mari nokna nangai jenggus kano jeng tebo thanjano jeng kagia tei khlayo buni aro kobang ma musulmani phaimani buni kobang ma naslimani phaimani jengno kobang ma thanjano sekatnan bagi chesta phaimani abono norok jotto kunjuko kurut pai khanawi mokol ko sumai nai yasku ka sumai ma tongnai jeng thanjano ko karak khai tei mosbut pe ma phunuknai abo jani message dinamo juma aboni bagi jotto nono kini malon jeni baso tongtu bisik tam kamani diplomat akasanan salo jini balai kena success ni jotto nono khaka te hamjak te jibaya ini o malon jeni baso no pulila diplomat abasai aboni bagi jini ting bo sorkamani bisik tam kamani celebration bo orono khayani ni thangi tongo aboni bagi balai kena jini bubagrani one shot mani balai kena kahani bagi bubagrani balai kena hamba diplomani ya baru jotto kadang kita buku diploma IWF, OITF, TISF, TCF, jotto jini diploma tani saka সংগঠন jotto paisi coba jadi jotto thanjak ni mari jotto nongkol Lain hamai joto sini media takuk sono noroni bisinte santini aro haina haite samale mani bisinte noroni belen paifle hamai maru aw nor joto na saimano 2021 tini no salono o thayono i pramotha puila khanchani mario sungui sung koksamani tei aron sini i pramotha political nei je demand khayoi sungoro tini politically sungoroni simino sung lukorono kok follow hoi mani o thaino haisi malanchani bas agortala bobakra khora gulibo sung tini o thai Sungdon doto themano tini 2021 sini 2024 jora sini tin baike basic tam yakba fil tam sini ti pramotha asemani sal ang pojo khayo bisas khayo ang wan su gotai si amo ti pramotha ni sini asemani sal ni ang wan su ang wan su mo ti prasung ni asemani sal tam ni bagai sing kebang manukha ti prahasini political era wo sini kebang malai bumawo 24 ni 12 unteng 11 unteng 9 unteng 4 unteng 75 years Tagbo sung Bharat ka Amrit Mahotsav ne je India was a palajak tomani Tirpra haste woke sung tabuk tiprasar of Bharat ka Amrit Mahotsav palajak tomano sung tiprasar o son of the soil o jagani sung komori thang kahis tamni bagai o komori thang naimano no sini Maharaja Pradip Vikram Vishal Manika Bahadur obno taisa kerakhe Rominarnan bagai asemani sal omong ka di pramothani foundation sal ani wansu tang hinde no joton semano kusum chai thanai rajani bongsoro ke microscopic minority ngi kamai thaman jawa sini Maharaja Pradip Vikram Vishal Manika Bahadur right time of face no oro joton thansa kaisa baksan ngi singoro thansang le mani sal tamni bagai tini o jinis ma phaikia
जों 2021 बेलायनो त्रिपुराव कायसे एकदम हिस्ट्री तिनि और जानर नंनाय सिनि और डिस्प्ले खायजोंनि सिनि एलईडी स्क्रिन तामनि बागै 2021 त्रिपुरासर थानजाना हामजाका हामजामानि बिसिंतै जों एडिसियो सरकार गठन खायतुका विदिन 2 month 2 मासनि बिसिङाव जों सरकार खायमानि आबुनि यागलो 2023 त्रिपुरासरनि हामग्रायनि बागै त्रिपुरासरनि चुबा चुबाय जोंहाने 13 जना एमएलए मानमानि ताङै जों तिनि बयजतन जों तिनि कमेन्ट खायो त्रिपुरामाथाराव सुदु एमएलए एमडीसी ईएम जानानै बाय सिन पलिटिकल खानि खायो त्रिपुरामाथ कमरि थानायखिया बै अक करमासाव आं तिनि सानानो मोजां आमहे बररनो जेफ्रो त्रिपुरामाथ गोमानाय त्रिपुरासर आदिनन कमरनाय हेसि तांगै आं तिनो कक सामाले नरजतन सायमानो बुबाग्रा सिमिनो एकमात्र सिनि त्रिपुरा हास्टेबल खरकसा लीडर जत बसनि बरनो चाबै तिदुलिति दंगो बुबाग्रा खरकसानो बसिनि सुनति दुलि सामाने बिसिंत्रि जों तिनि त्रिपुरासर असुक जरसं फाइसो पाइसि तमंनो बुबाग्रा तिनि करिं थांखाय त्रिपुरासनि कपानि बिमान ताइकाया आइबो सावो ताकबो सानै साइबो थांनाय हेसि तां हिंदी अमुक जत कुबै बास्तव कारण सिनि महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक बहादुर सिंह खरकसा लीडर ताबो त्रिपुरासनि बे फां फां कक साइतो मन सुनुगै दङ अब नो डाउट हैसि अब कुनो खिब जाने कक करे तीन आ नेतृत्व न सिनि महाराजा नेतृत्व सिनि एमएलए सो विधानसभा फां फां के रोमान स्क्रीन खरनो टेबल खालामनो सुनुखा ते गोबां बीजेपी लीडर्स दङ सीपीएम लीडर्स दङ खरक बसे त्रिपुरासनि कक सातागबो खरक बसे त्रिपुरासनि मानथाय सप्तानि बे ककसा जों नायो जों आरो केबनि बिरन्थि आं सानानि मुजुं जारा जारा बीजेपी खायने त्रिपुरासर सीपीएम खायने त्रिपुरा नरखि यंगनि मुजुं दिबा जों त्रिपुरामाथ सिमिन यंगनि मुजुंखा त्रिपुरामाथ सिमिन जेकुनो त्रिपुरासर जागा सेजाका आजागा थांनाय ना त्रिपुरामाथ सिमिन थांनाय आजागा थांनाय जेकुनो रोमान स्क्रीन का नांसि त्रिपुरामाथ सिमिन निनि उ हारि रेखामा जारुल बासे थांनाय जागा सेजाका आर त्रिपुरामाथ सिमिन बिजित खायने नरो बिजित खायदि निमे नरो सरकार गभर्नमेन्ट तंगै तंजते सरकार सिमिन तंगै तंबा जों कमन तंगायसि अ कमन को जराबो जों जतन सिजाया हंके त्रिपुरासनि कमन मनते थंलै आंबो आं सानो मुजुं आदि थानसाव फायदि आं सानो मुजुं फेब्रुवारी 5 तारिख गमंनो त्रिपुरासा बीजेपी एमएलए सीपीएम एमएलए रताल तंग तंगमानाय नरक तिनि आपोस याकरि फेमा हंके फेब्रुवारीनि 29 तारिख बिसिं त्रिपुरासा yok सामाने अम ग्यारेंटी ते वारंटी आं रिसाव हैसि तासिनो नो आं कोइ जनो साका जों जखन त्रिपुरामाव पार्टी सनामो अरन सनामो थायनो आफोर आं सांबादिक दंमाने आं सांबादिकनि अंखरै आंनो एनाउन्समेन्ट मांखा त्रिपुरामाव आदिनो नां पार्टी त्रिपुरामाव पार्टी हाबै माथा आसखे चिनि बखौ सेन्टिमेन्ट नां माने अबन लगे लगे नरकापुर आदिनि करो सेमना चिनि ताबकनि एमएलए ऑनरेबल बिशु ने तनहि कलय बिशुजित कलय बो आदिनो ने गार्निंग थायो अम हाइके त्रिपुरामाव थाना करा खाइ ति सालायनि 3 बोसोर काखा 3 बोसोर कामानि उलो जों एडिसि इलेक्शन बासालाके एडिसि सरकार चिनि यागा फैके फरक थाम चिनि फरक थि थाम एमएलए निखा आबन ऊपर जों एडमिनिस्ट्रेटिव सामंग थांका एडिसिबो चिन कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बाय ग्रेटर त्रिपुरानि बाय जों जंतर मंतर रो थांलायके नरो बाहायनो थांगा चिनि लगे नो खना चिन खालांथि सालायके जों हाइके आसि खरां कतर के दिल्ली राव तिसे माने गरैखौ ति सालायके एयरपरे जों चिनि आरो नॉर्थ ईस्ट नि काइसा एडवाइजर एके मिश्रा बाय जों कक सालायके वाइ गोबां मा कक सालायके आरो आगरतलाव कक सागा जों दिल्ली कक सागा आबनि ताव फाइनल टास्क दं फाइनल टास्क इन कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अब तो 70 बोसोरनि पेन्डिं चिन त्रिपुरा चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट जस्टिस चिनि फान थेके रिलेटेड खाइ गोबां मा इशू दङ 70 बोसोरनि चिन डिप्राइभ माने अब सालसा बाय सालनै बाय 3 मास बाय 1 बोसोर बाय चुटकी में कारेन्ट सुइचिर माहि सल्भ मानि गो गियाबो खलाइते सल्भ माइ आबनि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड सान थानियो बस गंगे जे माने चिं एक्टिभ खाइनाय आबनो जों जतन काइसे का नाहारि सिगां आगोने आर्टिलान आर्टले चिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन इंया साक बुवाग्रानि नेतृत्वे चिनि ताबो 13 जन एमएलए जों दङ एडिसो हाफां अब बाय चिनि फानङै ताबो जों बुवाग्रा एवं राजमातानि राजमाता जेभाবে কক শাখাচিন আরএসএস नि प्रधान मोहन भगवत भाई ब पर्यन्त से आरएसएस नि जतन जे बुफा मोहन भगवत पर्यन्त से मा शाखा नरंनि डिमान्ड ताया करदि नरंनि राइट दङ नरंनि अधिकार दङ एके पैसा बोले जनका सुनायबा चिनि अधिकार नर मानबा आबन बागै जों বিশ্বাস ओ मासनि बिसिङन चिनि कौशन একটা कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नि बागै काइसे जागा
chini right rok no bro ke central government go sewan mai ke tini ne norok maharaja ne khuptei fil white tham mo thasongsa ma sal maharaja chungno a ingi duin no kok sauna hai ma tong ang norok joton khana bai nei chini bo jagao thangi tong chini demand আস্তে আস্তে chini constitution solution একবারই যত সব সব সমস্যার সমাধান হইনা নেকো গিয়া কিন্তু ত্রিপুরা সরকার বই বুবাগরা যে কোন মানে আবার ম্যাটেরিয়ালাইজেশন কিছু থাকতো আং বিশ্বাস স্যার এবং হিউম্যান রাইট ব্যালেন্স চীন যত অধিকার তো আং বউ বইছি নাই আবার চীন অধিকার আছে কে বলছো না মহারাজা রাইটলি হি সেজ মহারাজা তাম সাকাবা যখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান যখন অঙ্কুর বাংলাদেশ অঙ্কুর তান্ডগিং খাবা উর্দু ভাষা পাকিস্তান নিজে অঙ্কুর পাঠান রক বাংলা বাঙালি রক ন উর্দু ভাষা সে মাসি নাই উর্দু ভাষা সে কক মাসা নাই নাই চাপারি থানি সে বড় হি जों বাঙালি চীন মাতৃভাষা বাঙালি जों বাংলা কক সানায় বাংলা বাই সিনাই বাংলা বাই পড়ে নাই হিনি যুদ্ধ খেবেন বারিশ দিনি জয় বাংলা जों ত্রিপুরা সরকারকে ওয়ান বড় খাইজং মাহাই বড় খেতাসে তৈসে বাহাই বুন जों খাই তংসা जों কেতাवनि বাংলা বাই পড়ে নাই जों কেতাवनि বাংলা বাই সিনাই চিনি অন স্ক্রিপ্ট বাই जों সিনাই जों মুচুং মানি जों उर्दू बायदि सिनाय जों देवनागरी बायदि सिनाय जों बांला बायदि सिनाय जों संस्कृत बायदि सिनाय बा रोमान बायदि सिनाय अब चिनि अधिकार होले के बुकु के कुनु जाति न चापगरि मे प्रेसार खाइ मानि न फुकुगरि मे नंगबो ना देनै अब ह्यूमन राइट वायोलेशन अब कुनु पृथ्वीनि कन्स्टिट्यूशन अब करे अब चिनि राइट दं ओनली जस्टिस नाउ तामने हमबा त्रिपुरा मथा जे रिजनल पॉलिटिकल पार्टी गजे आसाय माने दिनै का बिसि दाम काखा जों चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देवबर्मननि थैफांबाय अबनो पुइला जे रिजनल पार्टी त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरगनो त्रिपुरा सारनो थांसा खायनानि बेलाय बेलायखेनो चुबाखा जों आंबो पुइलो रिजनल पॉलिटिकल पार्टी टिउजेस पार्टी नो खाय फैमाने आं रिजनल पॉलिटिकल पार्टी टिउजेस खाय दांबाय मेलें माने किन्तु आफ्रु जे थांसा माने अ थांसा बाय टाउन थांसा के बेलाके फेलाय अरका जत मैक्सिमाम बरनो चिनोर थांसांनि फिक्या दिनै बिसिक दामखा बेलाय केनो अ बिसिक दामनि बिसिङो जों नां साइन थांगाय जों बेलाय 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 केनो सक्सेसफुल जों सामु खालायगा सक्सेसफुल सामु खायो होनैनो थांसा दङ होनैनो 2021 नि 6 तारिख एप्रिल যখন নির্বাচন হঙ্গো আপনার जों नुजाखा जे एब्सोल्यूट मेजरिटी त्रिपुरा मथा एडिसिओ एडिसि हापांगो क्षमता पाइ ठीक अमा हाइकेनो ठीक 2.5 বছরनि পরে 2.5 বছর आफ्रो कायाखो एडिसि क्षमता पाइ माने 2023 नि फेब्रुवारी मास नि जे एडिसि नि विधानसभानि साधारण जे निर्वाचन आफ्रो और जों नुजाखा जे জাতীয় राजनैतिक दल उक्लगो खिकलाय जे 25 বছর 10 বছর ক্ষমতা তংনাই বামফ্রন্ট उक्लगो खिकलाय राज्यनि अरादतान कांग्रेस हाय पार्टी न एकदम उक्लगो खिकलाय त्रिपुरा मथन कैसा दल जे दल कैसा लाइबुमा स्रामगरिखा त्रिपुराव जे आंचलिक दलनि हिसाबै आबो स्वीकृति मानखा आबो कमको गया अनेक परिश्रम खाइबो 30-40-50 বছর খাইमिनि यागुलो फानो किन्तु कुनु जागा मानिया किन्तु ताबुक जों फुनुगा जे अ थांसा दङ हुनैनो आशके रां सबाइका बीजेपी रक आशके हुमकी रेखा बीजेपी रक आमसे खाइनाय सरकारनि যত बंनि जे गरनो निसिनारि सामुं फानमानि यागुलो फानो 13টা সিট মানে একটা আঞ্চলিক দলनि বিরোধী দল নেতা माने आबो त्रिपुरा हास्टेनि म लाइबुङाबो 75 বছর चिनि जे मार्जार अफ एग्रीमेंट माने परे अमो कैसा बिराट एक अचिभमेंट ने सिगां खाखो